आज पिलाମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ। ଆମେ ଆଲୋକ ଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ। ଆଲୋକ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ ତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ? ମାଧ୍ୟମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଘନ ମାଧ୍ୟମ। ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ ବାୟୁକୁ ନିଆଯାଏ, ଘନ ମାଧ୍ୟମ ଜଳ, କାଚ, ତୁମର ତେଲିଆ ପେପର ନେଇପାର, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବି ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲରେ ଅଛି, ବହିରେ ତୁମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ କହିବା, ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ ଘନ ମାଧ୍ୟମ, ବାୟୁ ହେଲା ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ, ଶୂନ୍ୟଟା ହେଲା ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ଜଳ କାଚ ହେଉଛି ଘନ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ? ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କହିଲେ କ'ଣ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର, ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ଆଲୋକ ଗତି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଉ ଏକ ମାଧ୍ୟମକୁ ଗତି କରେ, ତା'ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଠି ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୃଷ୍ଠ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଲୋକର ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ତା'ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କାହିଁକି ହୁଏ? ନା ଆଲୋକର ବେଗ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା। ଏଇଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କହିବା। ଆଲୋକର ପ୍ରତିବିସରଣ ହେଲା ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମକୁ ଗତି କଲାବେଳେ ତା'ର ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଫେନୋମେନାକୁ, ଘଟଣାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କୁହାଯାଏ। ତୁମ ବହି ନୋଟ୍ ବାହାର କରିବ, ତୁମ ବହି, ତୁମ ଖାତା ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତିନୋଟିକୁ ନେଇକି ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ଦେଖିବ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା କାଚ ସ୍ଲାବରେ। ଆୟତ ଘନାକାର କାଚ ସ୍ଲାବରେ କିପରି ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛି, ତାର ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ନେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ନିଜ ଭାଷାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକିରି ତୁମ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଉଛି। ଏହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଏହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଏହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଅଛି ଦେଖ। କାଚ ସ୍ଲାବ୍, ପେନସିଲ୍, ସ୍କେଲ୍, ଆଲପିନ୍, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର, ବୁଝିହେଉଛି, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧଳା କାଗଜ ହେଲା। ଧଳା କାଗଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଫର୍ଦ୍ଦି ଧଳା କାଗଜକୁ ପିନ୍ଅପ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଯାଦ୍ୱାରା ସେ ଖସିବ ନାହିଁ। ଚାରିପାଖରେ ପିନ୍ଅପ୍ କରିଦିଆଗଲା। ପିନ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ କାଗଜର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କାଚ ସ୍ଲାବଟିକୁ ଆମେ ରଖିବା। କାଚ ସ୍ଲାବକୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ତାର ବୋର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା। କ'ଣ କରାଯିବ? ତାର ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପୁରା ରଖାହେଇଛି, ରଖାଗଲା ଏବଂ ତାର ବୋର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ଟଣାଗଲା। ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଫର୍ଦ୍ଦି ଧଳା କାଗଜ ନିଆଗଲା, ତାକୁ ପିନ୍ରେ ଚାରି କୋଣରେ ତାକୁ ଚିପକାଗଲା ହେଲା, ପିନ୍ଅପ୍ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ କାଚ ସ୍ଲାବଟି ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରଖି ତାର ବୋର୍ଡ଼ର ନିଆଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା କାଚ ସ୍ଲାବର ପାଖାପାଖି ମିଡ଼ିଲରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ନେବା ହେଲା। ମିଡ଼ିଲରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ନେଇକିରି କ'ଣ କରାହେଉଛି ଦେଖ। ହଁ, କାଚ ସ୍ଲାବର ନାଁ ABCD ଦିଆଗଲା ହେଲା। ମିଡ଼ିଲରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେବା,
तापर से गोटे परपेंडिकुलर टाणिबा लंब काच स्लाब्र ए बी रेखाखंड प्रति लंब अंकन करागला। ठीक अच्छे या कह जाए अभिलंब या कह जाए अभिलंब। काच स्लाब पिले कहले गोटे घन माध्यम ना लघु माध्यम घन माध्यम। ठीक अच्छे लंब अंकन करवा सॉरी लंब अंकन कर सारा ता ऊपर प्रोट्राक्टर को रखागला से जोटा लंब से पटु कोण को मापिबा कोण को मापिकी बुझिपार कौ पटु माप बुझिपार तो गोटे बिंदु निगला ताको पॉइंट आउट कले बुझेला 45 डिग्री 45 डिग्री रे से गोटे बिंदु है लंकित अभिलंब बिंदु एवं से बिंदु को जोग कर गोटे रेखाखंड अंकन सीटा कौ रश्मि न कह आपतित रश्मि कौ रश्मि आपतित रश्मि बोली धर कोण से रश्मि उपरे दुईटी पिन से रश्मि उपरे दुईटी पिन पोतिबा गोटे पिन पोता है ठीक अच्छे से रश्मि को एक्सटेंशन करा जिवो दुईटी पिन पोती दिगला से रश्मि को बर्तमान एक्सटेंशन करा जिवो तापर पुणी काच स्लाब उठे दिखाई बर्तमान काच स्लाब को से बोर्डर लाइन भितर रखा है तापर कौन करवा ना से पिन द्वय को देखिकी अपर पार्श्व अपर काच स्लाब अपर पार्श्व से पिन दुईटर प्रतिबिंब को देखा चेष्टा करवा एवं देखा तो जीव अपर पार्श्व जो पटे आंगुठी अच्छे से पटे देखा देखा तो जीव ताकू देखिकी एभली दुईटी पिन पोतिबा दुईटी पिन जेमिति कि चारोटी जाक पिन गोटे सरल रेखार रहा भली जना पड़े बुझिपार गोटे सरल रेखार एवं गोटे पिन भाया देखा से देख पोती पिन पोता गला आमे कहबा जे केमिति सांगे सांगे पोती देले से केमिति जानिले से एपटे एपटे देखा बुझिपार तो अच्छा तापर कौन करा वर्तमान ताको ठीक से देखिले देख ये देखिले देख 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 पूरा चारोटी जाक पिन गोटे सरल रेखा देखा जाउछि कि नाली नाली पिन एवं हलदिया पिन देखा जाउछि देख बास गोटे पिन केवल नाली लास्ट वन पिनटा देखा बुझेगा देख है ये भाव में पोता है यहीटा है मेन पॉइंट तुम्हें गले जिते बड़े साइंस पढ़ तुम्हें लैब रे सब जिनस कर बर्तमान पिन दुईटी को काढ़ी नि काच स्लाब को काढ़ी नेले तापर से पिन दुईटी को पेंसिल द्वारा पॉइंट आउट करदबा ताको चिन्हित करदबा एवं चिन्हित करिकरी से बिंदु द्वय को जोग करवा काच स्लाब्र सीडी को जो बिंदु रे गोटे बिंदु रे छेद करिवो हैला एटा हैला निर्गत रश्मि ए रश्मिर ना कौन दिया निर्गत रश्मि तापरे आपतित रश्मि एवं निर्गत जो रश्मि बिंदुटी से द्वय को जोग करवा से गला से जदि सीटा ना दिया दबा एम या ना एन दबा ताले एडाला आपत आई माने आपतन कोण 45 डिग्री कराई एटा आर आर माने प्रतिसरण कोण ताल प्रतिसरण रश्मि प्रतिश्रुत रश्मि किए हैला एम एन बुझिपारछ तो
अच्छा एटा जो स्केल पकईकी कौन कराऊँगी आमर आपतित रश्मि को वर्धित करा जाउछि एक्सटेंशन बढ़े दिया जाउछि कहीं बढ़िया गला पुणी तार तो कारण थिबो विज्ञान रे तो सब जिनस रे कारण थाए कारण बाहर करवा बुझिपार बर्तमान या कह जाए लैटेरल शिफ्ट पार्श्व विस्थापन है पार्श्व विस्थापन केते से मापिदेल 1.4 cm पाखापाखि 1 पॉइंट कहबी केते पार्श्व विस्थापन हम तार सब है ताले वर्तमान से जोटा काच स्लाब भितर देखौचंती सेटा है प्रतिश्रुत रश्मि प्रथम एयर रे थिला जोटा आपतित रश्मि कराए जेटा होची वायु वायु माध्यम रे आलोक आपतन है काच स्लाब उपरे काच स्लाब रे प्रतिश्रुत है प्रतिश्रुत है कि बाहर को जोटा बाहर वर्तमान से कोण आर कोणटा देख मपा जा मापिले आर कोणटा 35 डिग्री है ए 25 डिग्री ओके ठीक अच्छे वर्तमान निर्गत रश्मिटा को से मापुचंती निर्गत रश्मिर परिमाण देख 45 डिग्री पाखापाखि तांकर 43 खंडे होची 44 होची पाखापाखि आपतित रश्मि आ निर्गत कोण आपतित कोण एवं निर्गत कोण जोटा से प्राय समान हम से एक्सपेरिमेंट करा जाए थरे नुहे 7 थर कि 10 थर करके निया जाए तार बुझिपार तापर कौन करा जाउछि देख आपतन कोण रे कंपास रखिकी एक वृत्त अंकन करागला आपतन कोण रे कंपास रखिकी कौन करागला गोटे वृत्त अंकन करागला है वृत्तटी अंकन कर सारा पोरे आमर ये विषय टिके देनी बही रे किंतु बड़ क्लास रे तुम पढ़ आग परीक्षाटा बुझी जाओ ठीक अच्छे आम वृत्त उपरे एवं अविलंब जो अंकन कराई बढ़े दिगला है जो वृत्त को छेद कला आपतित रश्मि आ निर्गत रश्मि जो प्रतिश्रुत रश्मि जो जो बिंदु छेद करले से बिंदु अविलंब प्रति लंब अंकन करागला कौन करागला अविलंब प्रति लंब अंकन करागला एवं ता ना प्रथम गोटे समकोणी त्रिभुज है ता ना दिगला EFG एवं एटा भी मध्य गोटे को समकोणी है AGHI GHI EFG कोण रे साइन आई इज इक्वाल टू आम जाचे समकोणी त्रिभुजर साइन थीटा इज इक्वाल टू P/H तेणु यार आई कोणर परिमाण जेहेतु बाहर करवा ताले कौन हम साइन आई इज इक्वाल टू EF/EG ठीक अच्छे पुणी GHI समकोणी त्रिभुज रे साइन आर इज इक्वाल टू कौन हम ना तार लंब कि HI/GI है तापर आम बाहर करवा अनुपात साइन आई बाई साइन आर बाहर करवा साइन आई बाई साइन आर
sin I by sin R इज इक्वल टू म्यू जी लेखागला माने एटा होची ग्लास स्लाब्र प्रतिसरणांक बाय sin I by sin R इज इक्वल टू स्थिरांक कुआ जाए। नियम 2 वर्तमान कहबी अनुपात बाहर करागला ई जी एवं जी आई इरा दैर्घ्य समान वृत्तर व्यासार्ध तेणु ई एफ बाई एच आई मापिदेले स्केल रे मापी देकरी तार अनुपात बाहर करागला प्राय बाहरला पिले केते देख तार सेटा 2.5 एडा 1.8 2.8 एडा 1.8 ठीक अच्छे 2.8 by 1.8 इज इक्वल टू 1.55 एक्चुअली ग्लास स्लाब्र प्रतिसरणांक हूँ 1.5 बुझिपार ना नहीं पिला माने वर्तमान आसिला काच स्लाब र प्रतिसरणांक बाहर करिला बेले एवं केते तार डेविएशन हब जोड़ा कह जाए लैटरल एंड शिफ्ट बा पार्श्व विस्थापन केते हब काच स्लाब रो थिकनेस ऊपर निर्भर करे। काच स्लाब रो थिकनेस कहले आमे कोटा जो साइड थिकनेस में पिले पतला मोटा नुहे एटा हला थिकनेस बुझी पारलो हमरो सेही जिनसटा सब बेले प्रॉब्लम है से दैट इज नॉट थिकनेस सेटा थिकनेस निया जायनी जोड़ा काच स्लाब रो ब्रेड्थ सेटा होची अर्थात जोड़ा आम प्रस्थ कहूचे सेटा को थिकनेस निया जाउची कारण सेइतिरे होची आलोकर प्रतिसरण बुझिपार कि ना से तारी ऊपर आम आलोकर प्रतिसरण देखुचे ये सब जिनस यही भूलटा सब बेले संशोधन करने को आम चेष्टा करवा है एवं सेमती एपटर जदि भी आम बाहर करवा से भाई आम बाहर कर मोर कहबार उद्देश्य पिला माने वर्तमान काच स्लाब मध्य आलोकर प्रतिसरण बाहर कौन जानिले है देख आलोकर जो प्रतिसरण है आलोकर प्रतिसरण हवा भितर पिला माने आलोकर प्रतिसरण हवा भितर आमर गोटे जिनिस देख आपतित रश्मि किए पिला ई जी प्रतिश्रुत रश्मि किए है जी आई प्रतिश्रुत रश्मि आपतित रश्मि एक सरल रेखार रोचंती कि नहीं जी आईटा कौ आड़ को बंकई अभिलंब आड़ को बंकई ना नहीं अभिलंब एफ जी एच आड़ को बंकई ना नहीं बंकई है पुणी जिते बेले से जिनसटा आमर कौन हो जदि आम काच स्लाब रे प्रतिश्रुत रश्मि को आम आपतित रश्मि हिसाब रे नबा कौन हिसाब रे नबा आपतित रश्मि हिसाब रे नबा ताहले प्रतिश्रुत रश्मि को कौन नबा आपतित रश्मि हिसाब रे नबा ताले पिला माने हमर कौन हेछि कहलो देखी अधर कहि रखुची हाँ प्रतिश्रुत रश्मि काच स्लाब रे सेटा को नबा आपतित रश्मि काच स्लाब रे जेतले आलोक रश्मि बाहर को आसिला सेटा को आमे नबा प्रतिश्रुत ए जो निर्गत रश्मि ई एक्स को आमे नबा प्रतिश्रुत रश्मि नबा या आपतित रश्मि ना या प्रतिश्रुत रश्मि नबा टोटाल टाक जो धरुचे ई एक्स को आम धरुचे सॉरी जो एन एक्स को आम धरुचे निर्गत रश्मि बोली धरुचे ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं किंतु निर्गत कोणटीर परिमाण देख प्रथम आपतन कोण सहित निर्गत कोणर परिमाण समान होउची पिला माने प्राय समान एक्सपेरि तुम्हें जाओ तुम्हें जा प्लीज है तो यही जो प्रोब्लेम को
ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେम ତ ନୁହେଁ। ନିର୍ଗତ କୋଣର ପରିମାଣ ଆପତନ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ପଡ଼ୁଛେ ମାନେ ଏଠି ବାୟୁରୁ କାଚକୁ ଆସିଲା, ପୁଣି କାଚରୁ ବାୟୁକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ କାଚରୁ ବାୟୁକୁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛି, କାଚରୁ ବାୟୁକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ନିର୍ଗତ ରଶ୍ମିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି ମାନେ କାଚ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁକୁ ଦେଖାଉଛେ, ବାୟୁଟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମିଟି ଅବିଲମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଅବିଲମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କାଚରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମିଟି ଅବିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆମେ? ଘନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି ଅବିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇବ, ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି ଅବିଲମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। କ'ଣ ହେବ? ଅବିଲମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ହୁଏ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବିଲମ୍ବ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି ଦୂରେଇ ଯାଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଘନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଏ। ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା। ଇଏ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଲା ଯେ କାଚ ସ୍ଲାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟି କରୁଛେ, ଏଇଟା କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖିଆ? ଏଇଠି ଆମର ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କାଚ ସ୍ଲାବ୍ ପୁରା ଚିତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେପରରେ ଇଏ କରିଦେଲେ, ସବୁ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ରହିଲା ନା ନାହିଁ? ଚିତ୍ର ରହିଲା ନା ନାହିଁ? ତ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ଭଳି ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣର ଦୁଇଟି ନିୟମ ଜାଣିଲେ। ସେ ନିୟମ ଦୁଏ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ଆଲୋକ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ପାଇଁ ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି ଓ ଅବିଲମ୍ବ ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ହେଲା ଆପତନ କୋଣର ସାଇନ୍ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ କୋଣର ସାଇନ୍ ଏକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇନ୍ ଆଇ ବାଇ ସାଇନ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ। ଏଇଠି ଆମେ କାହାର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବାହାର କରିଲେ? ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଆମେ କାହାର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବାହାର କରିଲେ? କାଚର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବାହାର କଲେ। କେତେ ବାହାରିଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ? 1.55 ବାହାରିଲା। ଡେଭିଏସନ୍ଟା ବି କେତେ ହେଲା? ପାର୍ଶ୍ୱ ବିସ୍ଥାପନଟା କେତେ ହେଲା? 1.4 ପାଖାପାଖି 1.5। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିସ୍ଥାପନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି କେତେ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିସ୍ଥାପନ ହେଲା? କେତେ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିସ୍ଥାପନ ହେଲା? ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। 1.4 cm ହେଇଛି। ପାର୍ଶ୍ୱ ବିସ୍ଥାପନ କେତେ ହେବ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କାଚ ସ୍ଲାବ୍ର ଥିକନେସ୍ ଉପରେ, ମୋଟେଇ ଉପରେ। କାଚ ସ୍ଲାବ୍ର ମୋଟେଇ କହିଲେ କେଉଁ ଅଂଶଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ମୋଟେଇ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋଟାଟା କହୁଛେ ନୁହେଁ, ପୃଷ୍ଠ ଭାଗର ଯେଉଁଟାକି ଥିକନେସ୍ କେତେ ସ୍କେଲ୍ରେ ମପାଗଲା ଦେଖିଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ, ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା। ସେଇଟା ଅନୁସାରେ ଆମର ବାହାରିବ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିସ୍ଥାପନ କେତେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କିପରି ହୁଏ, ଆଉ କାଚ ସ୍ଲାବ୍ରେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କିପରି ହୁଏ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ କିପରି କରିବ, ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ତାକୁ ବୁଝାଅ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ବା ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣର ନିୟମ କାଚ ସ୍ଲାବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦନ କର, ବୁଝାଅ। ଏଭଳି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ। ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରିବ, ବହି ଦେଖିବ, ବହି
खाता ता सहित ये वीडियो को आगे वीडियो को भल भाव 2 थर 3 थर 4 थर लेखा देख बही को तापर ता सहित टाली करके पढ़ नोट कर तापर तुम क्वेश्चन बही क्वेश्चन जहाँ थी टेस्ट पेपर सब किणी पुराणा टेस्ट पेपर थी से कौन सब क्वेश्चन या ऊपर आधारित होगी अच्छी ताकू क्वेश्चन से अनुसार उत्तर करने चेष्टा कर जदि किसी न आसला ताले व्हाट्सएप रे ग्रुप रे मते पचारि पार जदि मु किछि रेस्पॉन्ड न कली कौन से कारणवशत मते समस्त पाखे प्राय फोन नंबर मोर अच्छी तुम्हें फोन करके मते पाठ बुझीपार कि नहीं तुम्हें 24 घंटा भितर राति 10 रु सकाळ 5टा पर्यंत पचारि न पार किंतु आउ जो समय मते पचार मुझे समय तुमर उत्तर देला ताले वर्तमान आम आमर परीक्षामूलक प्रमाणटी सरी आलोकर प्रतिसरण विषय आम पढ़िले